নমস্কাৰ সকলোকে এলপিএনএমি স্যার ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সমাধান কৰিম ক্লাছ 6ৰ হিন্দী কিতাপখনত দিয়া পাঠ নম্বৰ 14 যাৰ নাম হৈছে मैं सबसे छोटी हूँ। এই কবিতাটো আমি প্ৰথমে থুলমুলকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো আহা। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरा साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला दुला मुँह, धूल पोछे सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हुई मैं, तेरा स्नेह ना खोई मैं, तेरे अचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्र निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। এইটো আছিল আমাৰ কবিতাটো আৰু এই কবিতাটো লিখিছিল কবি সুমিত্ৰানন্দন পান্থ। ইয়াৰ পাছত চোৱা, ইয়াৰ পাছত এই কবিতাটোৰ পিছফালে কেইটামান অভ্যাসমালা ভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে। সেই প্ৰশ্নখিনি আজি আমি সমাধান কৰিম। সেইবাবে চোৱা, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, आओ मैं सबसे छोटी हूँ कविता का हाव भाव के साथ वाचन करो। অৰ্থাৎ मैं सबसे छोटी हूँ কবিতাটো তোমালোকক আবৃত্তি কৰিব দিছে, সেইবাবে তোমালোকে এইটো নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পাছত চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে, आओ बताए। क नंबर प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जरिए किस इच्छा की बात की गई है। यार उत्तर तुम्हारे धुनियाके लिखिबा। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जरिए एक बच्चे की छोटी बने रहने की बात की गई है। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে দুবাৰমান ভালদৰে চাই ল'বা। ইয়াৰ পাছত চোৱা, খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, बच्ची किसका अचल पकड़कर घूमना चाहती है। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। बच्ची अपने माँ का अचल पकड़कर घूमना चाहती है। ग नंबर प्रश्न, माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। वो अपने हाथों से नहलाती है, खिलाती है, परियों की कथा सुनाती है और गोद में सुलाती है। यार पाছত तुम्हारे उत्तरखिनि धुनियाके लिखि लबा। यार पाছত 3 नंबर प्रश्न, पूर्ण वाक्य में जवाब दो। क नंबर प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम क्या है। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंथ है। यार पाছত तुम्हारे धुनियाके लिखि लबा क नंबर प्रश्न उत्तर। यार पाছত ख नंबर प्रश्न, बड़े होने पर माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। यार उत्तर लिखिबा। बड़े होने पर माँ हमारे लिए परियों की कथा नहीं सुनाती, हाथ पकड़कर नहीं चलती। यार पाছত तुम्हारे ख नंबर उत्तर लिखि लबा। यार पाছত ग नंबर प्रश्न, बच्ची क्यों सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। यार उत्तर लिखिबा। बच्ची सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है क्योंकि बड़ी होकर माँ का ममता खोना नहीं चाहती। यार पाছত ग नंबर प्रश्न उत्तर लिखि लबा। यार पाছত घ नंबर प्रश्न, बच्ची को क्यों अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है। यार उत्तर लिखिबा। बच्ची को अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है क्योंकि उसको हाथ पकड़कर माँ हमेशा नहीं घूमती। এইটো হৈছে আমাৰ গ নম্বৰ উত্তৰ। ইয়াৰ পাছত তোমালোকে লিখি ল'বা। ইয়াৰ পাছত 4 নম্বৰ प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में वर्णित बातों को अपने शब्द में बताओ। यार उत्तर তোমালোকে এই ধৰণে লিখিব পাৰা। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने एक छोटी बालिका के मन की इच्छा का बड़ी कोमलतापूर्वक वर्णन किया है। बालिका अपनी माँ से हमेशा छोटी ही बनी रहने की इच्छा व्यक्त कर रही है। उसे अपनी माँ की गोद में सोना, हाथ पकड़कर घूमना, माँ के हाथ से खाना, पहनना, कहानियाँ सुनना चाहती है। लगते लिखिबा। वो बड़ी बनकर अपनी माँ की ममता खोना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी माँ के शीतल आंचल तले गोद में सोकर चंद्रोदय देखना चाह रही है। এইখিনি আছিলে কবিতাটোৰ মূল কথাখিনি।
তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ পাছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, খালী জাগাও কি পূৰ্তি কৰো, অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াত থকা খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিব দিছে। কবিতাৰ পৰা চাইছে তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'ব পাৰিবা। मैं ইয়াত লিখিব লাগিব सबसे, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अचल पकड़ पकड़ कर হ'ব ইয়াত। অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াৰ উত্তৰখিনি মই আগতীয়াকৈ লিখি থৈছিলো। 5 নম্বৰ উত্তৰ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। ইয়াৰ পাছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो। क নম্বৰ প্ৰশ্ন, मैं सबसे हूँ, এতিয়া চোৱা ইয়াত লিখা আছে छोटी और ইয়াত লিখা আছে छोटा। এতিয়া এই দুটা শব্দৰ পৰা কোনটো শব্দ ইয়াত বহিব সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। मैं सबसे छोटी हूँ, এই প্ৰথম যোনটো छोटी লিখা আছে সেইটো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা। ইয়াৰ পাছত খ নম্বৰ, नदी है, ইয়াত লিখা আছে बहता, ইয়াত লিখা আছে बहती, नदी बहती है, এই পাছত যোনটো আছে এইটো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা। ইয়াৰ পাছত গ নম্বৰ, ढेर आराम नहीं चाहती, এইটো পিছৰটো হ'ব मैं आराम नहीं चाहती। ঘ নম্বৰ, ইহ देश है, ইহ हमारा देश है, প্ৰথমটো হ'বগৈ। অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াৰ উত্তৰখিনি মই আগতীয়াকৈ লিখি থৈছিলো। 6 নম্বৰৰ ক নম্বৰৰ উত্তৰ, मैं सबसे छोटी हूँ। খ নম্বৰৰ উত্তৰ, नदी बहती है। গ নম্বৰৰ উত্তৰ, मैं आराम नहीं चाहता। ঘ নম্বৰৰ উত্তৰ, ইহ हमारा देश है। ইয়াৰ পাছত তোমালোকে 6 নম্বৰৰ উত্তৰখিনি লিখি ল'বা। ইয়াৰ পাছত 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ एक शब्द में बताए, जो कविता लिखती है उसको कवियत्री कहती है, जो सजाया हुआ है उसको सज्जित कहते हैं। ইয়াত আমি সজ্জিত বুলি লিখিব লাগিব। जिसे स्पृहा न हो ইয়াত লিখিব লাগিব নিস্পৃহ, जिसे ভয় ন हो ইয়াত লিখিব লাগিব নিৰ্ভয়। অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াৰ উত্তৰখিনি মই ইয়াত আগতীয়াকৈ লিখি থৈছিলো। उत्तर, जो कविता लिखती है उसको कवियत्री कहती है, जिसे स्पृहा ना हो उसको निस्पृह कहती है, जो सजाया हुआ है उसको सज्जित कहती है, जिसे भय ना हो उसको निर्भय कहती है। ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে উত্তৰখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। ইয়াৰ পাছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 8 नंबर प्रश्न, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ के चित्र तुम्हारे मन में उभरते हैं। वो बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পাছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ एक वचन और बहुवचन के शब्द को पढ़े जाने और लिखे। এক বচন মানে হৈছে এটা আৰু বহুবচন মানে হৈছে দুটা বা তাতকৈ বেছি। ইয়াত চোৱা লিখা আছে লড়কা, লড়কা শব্দটো হৈছে এক বচন, অৰ্থাৎ এই লড়কা মানে এজনক বুজাইছে, আৰু লড়কে মানে বহুবচনক বুজাইছে, অৰ্থাৎ দুটা হ'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে। ইয়াত লিখা আছে বাচ্চা, ছোটা, ছোটা মানে এক বচন আৰু বহুবচনত কি হ'বগৈ এইটো ছোটে। খিলনা, নাৰী, নাৰী হৈছে এক বচন, অৰ্থাৎ এজনক বুজাইছে, আৰু নাৰীয়া মানে হৈছে বহুবচন, অৰ্থাৎ দুটা বা তাতকৈ বেছি মানুহক বুজাইছে। ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত লিখা আছে পৰী, ছাত্ৰা, ছাত্ৰাৰ যোনটো বহুবচন সেইটো ইয়াত লিখা আছে ছাত্ৰাই, মাতা, মাতাটো আমি লিখিব লাগিব। চ' এইখিনি মই আগতে ইয়াত কৈ থৈছিলোঁ উত্তৰখিনি, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। লড়কা, লড়কে, बच्चा, बच्चे, छोटा, छोटे, खिलौना, खिलौने, नारी, नारिया, परी, परिया, छात्रा, छात्राए, माता, माताए। ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এক বচন আৰু বহু বচনখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত 10 নম্বৰ प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, नीचे एक कविता की प्रथम 2 पंक्तियां दी गई है, तुम इसके आधार पर कविता को और आगे बढ़ाओ और शीर्षक भी दो। जग में सबसे न्यारी है, माँ मेरी सबसे प्यारी है। এতিয়া ইয়াত থকা কবিতাটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া চোৱা মই তোমালোকৰ বাবে দুটা কবিতা লিখি থৈছিলোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই সেই কবিতা দুটা লিখিব পাৰিবা। शीर्षक মানে কবিতাটোৰ নাম দিব দিছে, কবিতাটোৰ নাম আমি দিলো मेरी प्यारी माँ। जग में सबसे न्यारी है, माँ मेरी सबसे प्यारी है, ममता की वो मूरत है, भगवान की एक सूरत है, दुख में भी मुस्कुराती है, मुझको राह दिखाती है, मेरी हर गलती सहती, मीठी सीख हमेशा कहती, उसके चरणों में है स्वर्ग, माँ से रोशन मेरा हर पंख, मैं भी ऐसा काम करूं, मैं भी ऐसा काम करूं,
माँ का नाम उजागर करो। ইয়াত কবিতাটো দিয়া আছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ধুনীয়াকৈ কবিতাটো লিখি ল'বা। চ' ইয়াত মই আৰু আন এটা কবিতা লিখি দিছোঁ, এই কবিতাটো তোমালোকে লিখিব পাৰা। शीर्षक अर्थात कविताটোৰ नामটো दिसो আমি माँ का आंचल। जग में सबसे न्यारी है माँ मेरी सबसे प्यारी है, उसका आंचल छाया जैसा ठंडा मीठा साया जैसा, थक जाऊं जब राहों में सहारा देती बाहों में, नींद न आए राहों में नींद न आए रातों में, लोरी गाए बातों में, मेरे सपनों की रखवाली, माँ है सबसे भोली भाली, माँ है सबसे भोली वाली, उसके बिना सब सुना सुना, माँ से ही है जीवन धुना। ইয়াত আন এটা কবিতা লিখি দিয়া আছে, তোমালোকে ইয়াত যিকোনো এটা নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী কবিতা লিখি ল'ব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত চোৱা 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, दोनों शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाओ। ইয়াত লিখা আছে সূৰ্য, ইয়াত লিখা আছে অস্ত। এই দুটা শব্দ লগ লাগি কি হৈছে সূৰ্যাস্ত। ঠিক একেধৰণে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব সূৰ্য আৰু উদয় দুটা লগ লাগি কি হ'ব সূৰ্যোদয়। পৰম আৰু অণু এই দুটা লগ লাগি হ'ব পৰমাণু। ইয়াৰ পিছত আছে পৰম আৰু আত্মা দুটা লগ লাগি হ'ব পৰমাত্মা। বিদ্যা আছে, ইয়াত আছে অৰ্থী, বিদ্যা আৰু অৰ্থী দুটা লগ লাগি হ'ব বিদ্যাৰ্থী। আৰু ইয়াত হ'বগৈ বিদ্যা আৰু আলয় দুটা লগ লাগি হ'বগৈ বিদ্যালয়। ইয়াৰ উত্তৰখিনি চোৱা, মই ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখিবা। সূৰ্য উদয় দুটা লগ লাগি হ'ব সূৰ্যোদয়। পৰম আৰু অণু দুটা লগ লাগি হ'ব পৰমাণু। পৰম আৰু আত্মা দুটা লগ লাগি হ'ব পৰমাত্মা। বিদ্যা অৰ্থী দুটা লগ লাগি হ'ব বিদ্যাৰ্থী। বিদ্যা আলয় দুটা লগ লাগি হ'ব বিদ্যালয়। ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। ইয়াৰ পাছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ पाठ में आए कुछ शब्द के अर्थ जानो। অচল, অচল শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে গৈ আঁচল। মাত, মাত শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে গৈ মাতা। গাত মানে হৈছে শৰীৰ। কৰ মানে হৈছে হাত। নিষ্ক্ৰিয় মানে হৈছে বিনা লোভকে। নিৰ্ভয় মানে হৈছে নিডৰ। ইয়াত তোমালোকে শব্দখিনি অলপ চাই ল'বা। আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। আৰু যদি তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সকলোকে ধন্যবাদ।